आमे पंचकर डंगा भसैवा पाई आसीचु महांती नदी। एबे आमे गाड़ी रु ओह्लाइलु। एबे मो माँ डंगा बाहर करी नदी आड़ को जीवे। एबे डंगा चारोटी बाहर कले। एबे आमे मो झियो सहित नदी आड़ को जाउछु। तेबे देखंतु आमे 4टा राति जाउछु। एबे सेठी बहुत लोक अछंती, से माने भी डंगा बसैवा पाई व्यस्त होउछंती। मो माँ एबे बालुका पूजा करूछंती। मो झियो सहित बालुका पूजा करूछंती। मो माँ फूल सबू डंगा देवाकू कहउछंती मो झियो को। पानपत्र गुआ मो माँ एबे बालुकारे सबू रंग ढालुछंती। पानपत्र मो झियो दउछंती सबू डंगारे। और मु एठी ठिया होई सब देखुची। और मु झरापति देखौची। झरापति एबे मु जालिबी। मो माँ सबू रंग बालुकारे दउछंती। मु सेठी ठिया होई एई झरावती को जड़ेई एपरे घुराउची। देखंतु केमिति घुराउची। मो माँ से बालुका पाखरे धूप दीप दे पूजा करुछंती। आपण माने देखुथिबे मो झियो शंख बजाउछंती। मो माँ डंगारे कदली गुआ पानपत्र आदि सबू कुड़ी पत्र धूप घास सबू दउछंती। और बालुका पूजा सरिला परे कदली बदली सब दउछंती। एबे आमे डंगा बसैबो। एथिपाई से एठी सबू डंगा प्रस्तुत करुछंती। ए डंगा गुड़ी को आम घरे मु मो माँ मो झियो समस्ते साहाय्य करिसंती बनेबारे। तेणु आमे ए डंगा गुड़ी को निज हाथ रे बनैछु। एबे मो माँ दीप जालुछंती। दीप जाली बालुका मंदिर को पूजा करिवे। मो झियो शंख रखुछंती। ओ मो झियो मोमबत्ती काढ़ी जलाउछंती। से बालुका पाखरे अंधार होइतिबारु सेठी रखिबे। सेठी रखी सबू पूजा करिवे। मो माँ भोग तैयारी करुछंती। सेठी देवे। एबे सेठी भोग लगेबे। सेठी से मोमबत्ती टी गाड़ुछंती। एबे भोग लगेबे। एबे से मो माँ भोग लगौछंती। और तांको पाखरे गोटे स्त्री लोकटी से परे डंगा को पूजा करुछंती। और से भी डंगा बसैबे। एबे भोग दिया सरिला और भोग को अलग जगार रखागला।
ଏବେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଦୀପ ଆଣି ଦୀପ ଜଳେଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ରଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଥିବା ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଜଳେଇ ସେ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି। ଏପରି ମୁଁ ବସି ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଓ ଅଲଗା ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ସେହିପରି ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ସବୁ ଦୀପ ଜଳେଇ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳା ହେବ ଏଇନା। ଏବେ ଦୀପଟି ଜଳାଗଲା ଓ ସେଇଠି ରଖାଯିବ। ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଓ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ଭସେଇବୁ। ଆମେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ସେଇ ବାଲୁକା ମନ୍ଦିରକୁ। ଏବେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ନଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବୁ। ଏବେ ମୋ ମା ଶଙ୍ଖ ଫୁକିବେ ଓ ଆମେ ସବୁ ଆକାମା ବହି ପାନଗୁଆ ଥଇ ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସିକ ଧର୍ମ ମୋର କହି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି କରିବାରେ ବହୁତ ଆମକୁ ମଜା ଆସେ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟି ଆପେ ଆପେ ପାଣିରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତା ଆଗରେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପଇସା ଓ କଦଳୀ ସମସ୍ତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଦଳୀ ଓ ପଇସା ସବୁ ଉଠେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଉ ଥରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆମର ମହାବିଲା ପାଖରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହୋଇ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ। ଓ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆସି ଆଉ ଥରେ ମୋ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେଇଠି ବାଣ ଫୁଟଉଛି, ଚରାବତୀ ଜାଳୁଛି, ଏଣ୍ଡୁରି ଜଳଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ କିପରି ଦୀପ ଜଳେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଆମର ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି 3 ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ନାଲିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ପୂରେଇ ଚରାବତୀ ଜାଳି କରୁଛି। ଏହା ସକାଳେ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।